الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء وأيتها الأمهات، يقول الله سبحانه وتعالى في محكمه البيان: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الآباء وأيتها الأمهات، رسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديثه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو لمن كلاب بلا كفني أمي الله تعالى فكا كن مالو مسامي أندان كان كجوني ككلا كان يني أنفو كوانيا لألباتو. أكو قرآن سن من بكون: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أو أدم دوني جناو كومي مي أن كداني لا الله تعالى بلو كمبرة تعالى ديك على باتو الله يرفعنا كان كباتو جومي أي تيدون دو تيكانا أما كان باتو كتشو يراكانا من يكرا صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كلمة كمان نيو قرآن كنا كو نيجي ديان سلامة بتاعي جا أدم دمتو سلامة يلا ebeto selila, ebeto suna, ebeto jakala. Bara nyuma baminu ni ala ya nyini fe bese nunu bara bekela. Bara mi matu bedo arjina kono. Selibe adamadena do arjina kono. Sume adamadena do arjina kono. Jaka ni hiji. Me kodo bina na ke sababu ye ka adamaden ka ni barji belebele be chien kiyamado. Karako sallallahu alaihi wasallam: la yadkhulul jannata qattat. Mami anne ale ka ɲɛnamaya ye mun ye ka nin kuma ta ka taa lase yan. An b'a fɔ min ma an ka kuma kana ko namima. Ni nin jogo b'i doni na ɲina Alahu Taala ka arijinɛ kɔ, hali ni i si ban suseli la, i si ban sarakabɔ la, i si ban hiji la, i si ban sundo la, ka sɔrɔ nin jogo b'i jogo la, o ye mun jogo ye? maa min bɛ adamadenw kunbasi ɲɔgɔn na, maa min ka tɔɔrɔya le bɛ se silamɛw ma. Kira ma ɲininka sallallahu alaihi wasallam: ayyul islamu afdal? Ala kɛra an ye fɛ y'a fɔ an ye silamɛya juman de ka ɲi, anw ni silamɛya juman de kɛli ka kan n'an bɛ arijinɛ sɔrɔ. Kira ko sallallahu alaihi wasallam: man salima almuslimun, mɔgɔ min ka a nɛn kisi, ka ka filɛliya kisi, ka fɔta kisi ka bɔ adamadenw tɔɔrɔya ma. Adamadenw kisila ka bɔ maa min tɔɔrɔya ma. Silamɛw lajɛ, ye diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛ. Est ce que silamɛw kisini bɛ bi ka bɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔya ma wa? E bɛ silamɛ fila o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, o bɛ kan ka taama. Mais ni fila dɔ la kelen, walama ni yɛrɛ fila kelen kelenna bɛɛ, ninnu ye ɲɔgɔn jugu ye o ɲɔgɔn kɔfɛ. Man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Silamɛw kisila mɔgɔ min tɔɔrɔya ma a bolo ni a kumakanw, ko a bɛ fɔ de ma ko silamɛya yɛrɛ yɛrɛ. Alahu Taala ko Kuranɛ kɔnɔ: ma yalfizu min qawlin. Kuma n'a fɔtɔ, kuma la, kɛwali la, fɔta la, kuma bɔtɔ adamaden da,
Allah ta'ala ko illa ladayhi raqibun atid mufassirna ko nin fila bɛ melekaw de raqibu ani atidu adamaden k'i y'a dɔn k'a fɔ i fɔtaw ni kɛtaw ala kɛnimɛ ka melekaw le bila minnu kɛnimɛ k'i kɔrɔsi ni adamaden yɛrɛ banna ni lɔnna ka ɲɛnamaya la kuma i kɛtɔ a fɔ la i kɛtɔ galon tigɛ la i kɛtɔ wuya la adamaden na i kɛtɔ miiriya min bɔla ka adamadenw bisigiya ka miiriya dɔ ta a dɔn k'a fɔ melekaw kɛnimɛ k'i lamɛn ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kiyama fana adamaden n'i bɛna kiyama kɛnɛ kan ninnu seereya melekaw fana bɛ na ka na jɔ n'i ye mun na i fɔtaw ni kɛta minnu fɔli i bolo i nɛn ye kuma fɔ o bɛ na ka na bɛɛ la ka fɔ ni seereya nɛn nin bɛ kuma dɛ wallahi nɛn nin bɛ kuma a ɲana a b'a fɔ a ma ɲɛ a b'a fɔ mɛ min yɛrɛ cɛ ka jugu nɛn ka fɔli la i bɛ nɛn ye adamaden dɔ tiɲɛna ka mankutujugu fɔ a ma yalaw est-ce qu'il te se ka mankutu ɲuman fɔ karama sira ma wa tout est négatif chez toi dans la vie adamadenw bɛ na ni hɛrɛ ko ye wallahi ale bɛ défaut sɔrɔ a la mun na ale yɛrɛ dali cogo le b'o ye ala yɛrɛ k'ale da dali min na il n'est jamais positif dans la tête il n'est jamais optimiste dans la tête ale yɛrɛ fɛ c'est-à-dire ale ko ma bɔ ale hakilinata la ale miiriya la o tɛ se ɲana Allah ta'ala ko ma yalfizu min qawlin adamaden bɛ kuma fɔ i ka ɲɛnamaya la illa ladayhi raqibun atid ala ko kɔrɔsilila le bila min ye melekaw ye kira sallallahu alaihi wa sallam a bɛna kumakan belebele fila fɔ an ye hadisa kɔnɔna na a ko di man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi aw cɛ ma aw silamɛw fɛn fila jɔn bɛ se ka nin fɛn fila garanti ta ni muhamadu ye ne muhamadu fana bɛ arijinɛ garanti ta ye sallallahu alaihi wa sallam kuma nin ɲɛsinin bɛ manton bɛɛ le ma jɔn bɛ se i bolokɛla nin ko fila la ne muhamadu fana bɛ n bolokɛ ko fila la k'a tigi ma kɔnɔ kiyamalo ka ala dali ala ye se ka arijinɛ d'a ma n yɛrɛ b'a tigi ka mɔgɔw ka arijinɛ garanti kabini n'a masa fɔlɔ o ye mun ko fila ye o le ye kira sallallahu alaihi wa sallam i dabolo fila i nɛn min b'a fila ni ɲɔgɔn cɛ komi n'u bɔtɔ nin na i daw i kumakanw na est-ce qu'il bɛ se k'i kumakan peser k'i kumakan garanti t'ale ye i kɛtɔ min fɔ la a tɛ kɛ kumajugu ye a tɛ kɛ mɔgɔ lacɛn kuma ye a tɛ kɛ namimaya ye a tɛ kɛ mɔgɔ juguya ye est-ce qu'il bɛ se o garanti ta la ne muhamadu ye n'i y'o garanti ta ne ye n fana bɛ arijinɛ garanti ta ye a silamɛw seli an b'a la fo kosɛbɛ seli bɛ kɛ silamɛw bolo an yɛrɛ fana ni seli le ka kan adamaden ka baara fɔlɔ min filɛtɔ kiyama o de ye seli ye n'a ɲana baara tɔw bɛ ma filɛ ni seli yɛrɛ ma ɲa ala tɛ baara tɔw ma filɛ mɛ anw n'an ka seliba est ce que an kɛni bɛ ka an nɛn contrôler an fɔtaw la ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kira ko ni mɔgɔ min sela ka a nɛn garanti ta ka a nɛn seniya ka bɔ juguyaw ma k'a nɛn seniya ka bɔ lacɛnniw ma ko ne muhamadu fana bɛ arijinɛ garanti ta ye kumakan filanan o le i sen fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye di ka kurusija la jɔn bɛ se k'o fana garanti ta ale muhamadu bɛ arijinɛ garanti ta ye k'i bɛ bɔ manaba bɛɛ ma bi an ka tɛmu bɛ borila min kɛ o le ye nɛn ye nin bɛna adamaden caman sama k'a lase jahanama kɔnɔ nin bɛna kɛ sababu ye adamaden min bɛ bali a ka baara ma kiyamalo baara ɲumanw ma o le ka ca adamaden bɛ kuma kojugu min kɛla a ɲɛnɛ min ma k'a ɲɛnɛ a tulo don la min na o kosɔn Allahu ta'ala ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilm i kana na jɔ ko foyi la komi lɔnni t'i la i k'i da don ko foyi la komi kalan t'i la inna sam'a i tolo ka min mɛn n k'a mɛn ne a fɔla ɲɛnɛ le inna sam'a mɔgɔ mɔgɔ kɛtɔ nin fɔla société la jɛkuru la n fana k'a mɛn le ele k'a mɛn sina ka karama sera min na ala ka tila fana k'a lakali mɔgɔ wɛrɛ ala ko k'i bɛ mina kiyamalo inna sam'a i ka lamɛnni tolo ye mun mɛn wal basara i ɲa ye mun ye hali ni tiɲɛ t'a la i ɲa ye haramu minnu ma filɛ wal fuada dusukun ye fɛn fɛn miiriya jugu t'a kɔnɔ k'a kɛtɔ a bɔ a kɛ la Allahu ta'ala kullu ulaika kana anhu mas'ula ala ko komi nin kelen kelenna bɛɛ ma ɲininka i ka kuma mɛn a fɔla ɲɛnɛ le i tun bɛ yen wa ayi jɔn y'a f'i ye i muso jɔn y'a f'i ye ayi n cɛ le y'a fɔ n ye jɔn y'a f'i ye n den de y'a fɔ n ye silamɛw lutigi min dɔtɔ jahanama kɔnɔ ka bɛn a muso ma o le ka ca bi an ka waati na lutigi a bila i ka kɔlɔsi kan n'i donna i ka so kɔnɔ i muso ka telefɔni bila k'a la a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin
i jɔni mi jɔyɔrɔ la i ka lutigiya la mais ye du i ka lu ma i muso bɛ kasarali la ka adamadenw lacɛn ka adamadenw kɔrɔfɔ ele lutigi tɛ kuma i muso bɛ mina yɔrɔ yɔrɔ kiyama la bɛ mina ye sika t'a la wallahi billahi tallahi i muso a bɛ kan ka adamadenw kɔrɔfɔ i yɛrɛ don la k'a sɔrɔ muso ni sujet b'a da téléphone n'a la ni kuma sugu dabila parce que muso bɛ se k'a damina sɔgɔma fo wura fɛ olu tɛ foyi la ka adamaden kasara ka adamaden lacɛn muso 82% wallahi an bɛ diɲɛ waati min na nin fo ni ala ɲana an ba minnu ma ninnu tilancɛ bɛɛ ka baara kɛla nin de k'a fɔ i nɔ n ye téléphone ta ka ɲuman dɔ fɔ adamaden dɔ kɔ ayi mais ko ko ye juguman ye waati bɛɛ juguman ni ne ye nin kɛ ni ne ye nin kɛ kira ko hadisa la tirmizi b'a la kale wa qala hasan min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'nihi adamaden tɛ se kɛla silama senima ɲɛɲasi ma fo i mabɔ ko la komi t'i ɲɛsilala mais comme nous te anw ɲɛsilala bi an m'an da don le la i ka problème tɛ i den tɛ i fa tɛ i kɔrɔ tɛ ni tubabulasigi yɛrɛ tɛ wallahi ala tɛ bɔ bɛnbacɛ kelen na kuma tɛ ka bɔ jamana kelen na mais e b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ ta k'a d'a tigilamɔgɔ le ka ɲɛnamaya la ale t'i sara la ele t'a sara la i n'i ka denbaya le mais waati bɛɛ k'a damina sɔgɔma fo su fɛ nin de ka ɲɛnamaya bɛ aw da kira k'i ma min husni islam al-mar' silama ka diina bɛ seniya bolo baara minnu la o dɔ ye mun ye tarkuhu k'i mabɔ ko la ma la yaani komi t'i ɲɛsila la mais an yɛrɛ banimɛ an yɛrɛ ka problème ma ka mɔgɔ wɛrɛ ka problème ta ele ka luda nɔgɔnin bɛ ele yɛrɛ yɛrɛ lajɛ nɔgɔnin bɛ i ka famuw lajɛ nɔgɔnin bɛ mais ɲinani bɛ nin bɛɛ kɔ mɔgɔ wɛrɛ ka fami de ka kuma ka di ye ele yɛrɛ ye muso filɛ ele yɛrɛ muso seniman tɛ mais mɔgɔ wɛrɛ muso le critiqueli ka di ye ele yɛrɛ lajɛ ele yɛrɛ ka bato man seni mais ele le kɛlen bɛ ka adamaden wɛrɛw critiquer min husni islam al-mar' silama tɛ s'a fɔla yɛrɛ ma ko silama senima kira de ko tɛ dɛ tarkuhu ma la yaani wallahi i dabɔ mɔgɔw ka ko la adamadenw ye k'o to yen o ka problème ni ka problème tɛ ɲɔgɔn sila la i bɔra farafinna ka na tungana ka na nafolo le ɲini i ka nafolo ɲini i ka wari ɲini ni mun kɛli ka kan ala ko la y'o kɛ i sen bɔ mɔgɔ ka vie la a denmuso bɛ sungurubaya la ça n'engage que sa fille c'est pas ton problème i ma sa fɔlɔ dɛ denmuso b'i bolo a dencɛ tɛ foyi la dɔrɔki ta kɔ dɔrɔki feere la wallahi n'i ye nkalon na mɔgɔ mɔgɔ den na ala b'a ɲɔgɔnna labɔ i den ka sika t'a la kɛmɛ ta di nu tudan kuma kuma n'a bɛ na ka na f'i ye ni sababa t'a la daluya t'a la i ma kun walama a fa tigi na y'a dabila i kana na fara kan ka adamadenw lacɛ an b'a fɔ kutuba la waati bɛɛ surtout denmisɛnninakaw an denw ni k'i silamaɲɔgɔn den ye sila jugu kan duwawu k'a ye a den yɛrɛ fana ni se b'i ye a ladi mais anw b'o de ta k'o kɛ an baro kɛ ka ɲɛ an yɛrɛ bɛ sawa la a m'a fɔ ko silama bɛrɛbɛrɛ le ale le denw tɛ nin ye a m'a fɔ ko silama bɛrɛbɛrɛ le ale le balimaw tɛ nin ye mais ninnu ye e ka problème jumɛn ye in shagaltum bi uyubi nas an yɛrɛ k'an yɛrɛ sogo la sa ko min ka di an ye adamadenw ka vie i ka mɔgɔ mɔgɔya la a tɛ sa ko belebele sababu o b'a ma sɔrɔ sika t'a la i ka mɔgɔ mɔgɔ ye laciyɛni de ka d'a ye k'i da don adamadenw na lebu belebele sababu ye o t'a majanya fɔlɔ ala tɛ saya s'a ma fo ala y'a to a ye lɔn a sigilen bɛ jamana min na village min na kabila min na société min na association min na ala b'a to jama bɛɛ b'a lɔn jɛnɛ ye sa waati mais ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ b'a kalama bɛɛ tigɛni m'a la mais adamadenw kɛlen bɛ ka adamadenya kɛnɛ parce que jogo min b'a la jogo ni tolinin bɛ ale yɛrɛ fana m'a yɛrɛ balo adamadenw de la donc ale ka ɲɛnamaya bɛɛ y'o le wallahi min kale alahu taala la a jogo filanan a bɛ tant que ni saya hali ni saya sela ma jogo nin bɛ to a la hali n'a diyali ye san san ye taa maka mais wallahi i ka taa mɔgɔw tɔɲɔ min kɛla n'a kɛ to a fɔla ko ala n ye n ta to alahu taala ma billahi i bɛ sa ka sɔrɔ nin tɔɔrɔya b'i kɛ i ka ɲɛnamaya la kiyama fana bɛ ma ɲininka a la est ce que a b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ min ladon arijinɛ kɔnɔ o le ka ca mun na parce que o kɛlen bɛ k'a tigi lacɛn ka sɔrɔ nkalon de kiyama don a bɛ fɔ maa minnu ma ko mufiliso o bɛ na lajɔ a ka seli n'a ka sun bɛɛ la ka fɔ nin b'a bolo a ye minnu tɔɲɔ a ye minnu neni a ye minnu lacɛ olu bɛɛ bɛ na ka n'o ta dɔw yɛrɛ m'a lɔn yɛrɛ e bɛ se ka mɔgɔ dɔw bisikiya ka mɔgɔ dɔw lacɛn da la a m'i lɔn i m'a lɔn kabini ala y'a dan hali telefɔni ma tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ kiyama lɔn ala b'a fɔ karama sera
tay ka baara ɲuman ta i t'i ka hakɛ ta nin ka baara ɲuman la a y'i bisigiya a y'i kɔrɔfɔ a y'i kasara a y'i lacɛn a farala mɔgɔlu fana kan k'i lacɛn ele yɛrɛ fana bɛ kabakoya ne ni nin tun bɛ ɲɔgɔn ye waati dɔ la n tun b'a bonya n ka bonya le tun b'a kan nin sela farala tɔw kan cogo di ka ne fana mankutu tiɲɛ nin de ye silamɛw ka société ye bi kira ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat ko k'a fɔ a tigilamɔgɔ ye maa minnu bɛ maaw kun basi ɲɔgɔn na mɔgɔ lacɛnnaw ala ka arijinɛ haramuyalaw ma hali n'o y'o si ban seli la silamɛw n'an bɛ seniya ye seniya seniya yɛrɛ kosɔn kana seniya adamadenw kosɔn a ilo ɲɛ yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye maaw ɲɛkɔrɔ wallahi ale t'o ye jogo min b'i la jogo tolini min b'i la n'i ma seniya ka bɔ i yɛrɛ la n'i sala k'a to i la i ye ɲinɛ Alahu taala ka arijinɛ kɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ ni ma ala m'o kɛ la silamɛw an ye silan Alahu taala ɲɛ fɛn min bɛ silamɛw ka sigi diya o le ye silamɛya dusukun seniya silamɛɲɔgɔn ye fɛn min bɛ silamɛw ka sigi bonya i b'i baden dɔ sɔrɔ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni limaniya ni karama kɔ mais mankutu dɔ bɛ taa fɔ karama sera ne ko e y'o fɔ a ma wallahi karama sera bɛ si k'i juguya bila dusukun na fo ka se saya ma ka sɔrɔ i ni ala cɛmala la i ka juguya ma s'a ma i yɛrɛ t'a kɔnɔ i dusukun na mais maaw ye kumakanw ta ka taa lase a kɛla sababu ye maaw b'i kɛlɛ maaw b'i jɛbɛ ninnu ye julumunbaw le an ka société la silamɛw ka société la diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ o kosɔn an ye bi kɛrɛkɛrɛ kira sallallahu alaihi wasallam a kumana n'an ye an y'an nɛn seniya an y'an nɛn kɛtɔ kuma fɔ la an y'an jija kɛ hɛrɛ kuma ye hɛrɛ fɔ adamadenw kan masha Allah karama sera Alahu taala ye a denkɛ lɔnnikɛla ye karama sera Alahu taala ye kuranna nɔgɔya den ye karama sera do ta ka di bi sa ala ninnu ka fami masha Allah o kɛni bɛ kuma ɲumanw fɔ adamadenw kan i yɛrɛ deri kuma ɲuman fɔ la mais mɔgɔ mɔgɔ tɛ ɲumanya fɔ adamaden wɛrɛ kɔ a dɔn k'a fɔ ko munafikuya ni namimaya jogo bɛɛ sabatini b'i la أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle dans le Saint-Coran. Un verset qui doit être médité. Allah nous dit Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce que nous disons, tout ce que nous prononçons, tous nos dits, Allah nous dit il y a des anges qui nous surveillent. Raqibun atid. Tous tes propos et tout ce que tu tiens comme propos, sache que les anges sont avec toi. Raison pour laquelle ton prophète te dit sallallahu alayhi wa sallam Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement, qu'il dit de bonnes choses ou bien il la ferme. Quand tu veux parler, dis des propos qui sont recommandés par l'islam. Ne dis pas tout. Et ton prophète te dit sallallahu alayhi wa sallam La yadkhulul jannata qattad. Il ne rentrera pas au paradis ce dernier qui aime non seulement, il prend ses propos ici, il mélange de l'autre côté là-bas, il essaye de mélanger les gens, qui est un amam. Si tu as ce comportement en toi, tu es toujours négatif, tu n'es jamais content et tu veux que tout vienne de toi. Et sache que ton prophète t'a déjà fait, il t'a déjà placé parmi ceux-là. Tu seras parmi les perdants. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, en tant qu'un croyant musulman, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont toujours cités à longueur de journée, ça doit nous interpeller. On se mêle des choses qui ne nous concernent pas. On aime parler sur des sujets qui ne sont pas nos sujets. Il te dit Min husni islam al-mar. Pour que tu sois un musulman sincère, un musulman propre de ce nom, un bon musulman, tarkuhu ma la ya'nihi. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et si tous les musulmans, si on se regardait dans le miroir, on se disait oui, ce sujet-là c'est pas mon sujet au fait. Pourquoi me mêler dans ce sujet-là? Pourquoi parler de tel sujet? Et pourquoi parler de telle famille?
J'ai aussi une famille. J'ai aussi des sœurs qui ne sont pas voilées. J'ai aussi des sœurs aussi qui ont fait des enfants hors mariage. J'ai aussi des sœurs aussi qui s'habillent comme des femmes koufars. J'ai ce problème-là chez moi à la maison. Peut-être mes parents, jusqu'à là, mon père il est alcoolique. Mais j'ai ce sérieux problème. À quoi sert encore d'aller me focaliser sur le père de quelqu'un? À quoi sert de parler sur l'enfant de quelqu'un? Peut-être j'ai un frère ou un fils ou bien une soeur même qui est en prison. À quoi sert de me mêler de cette vie des gens? Et ton prophète te dit, tu ne peux pas être un bon musulman, sauf si tu délaisses, tu te détournes de ce qui ne te regarde pas. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le prophète nous dit, qui peut me garantir ces deux choses-là, je lui garantirai au paradis. Quelles deux choses? Il parle de la langue et ce qui est entre tes deux pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Qui peut contrôler sa langue, ses propos, ses dits, en se méfiant des gens, en parlant que du bien? Tout ce qui sortira sur ta langue, que ce soit des paroles positives. Et lorsque tu me prends garantie de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair, il dit, lui aussi, il te donne ce garantie-là, tu seras parmi les habitants du paradis. Parce que le prophète, il sait très bien, l'être humain parle. L'être humain parle. À force de parler, la société, les musulmans, à force de parler, les musulmans ne s'aiment plus. À cause d'une seule personne, un individu, ses propos ne sont pas du tout bien. Toujours négatifs. Toujours, il est en train de dire des choses. Et je viens de dire tantôt, quand tu rentres chez toi à la maison, que tu trouves ta femme avec le téléphone, elle laisse le téléphone parce que son mari est là. Dis-toi alhamdoulilah, parce que ta femme sait que tu ne vas pas la supporter avec ce qu'elle est en train de dire avec ses camarades. Mais lorsque tu rentres chez toi, ta femme est toujours au téléphone. Et ce qu'elle dit au téléphone, elle ne fait que parler, elle ne fait que insulter, elle ne fait que dénigrer, critiquer les gens. Et tu es là, tu cautionnes. Lorsque ta femme sera interpellée chez Dieu, tu seras aussi interpellé parce que tu as cautionné. Mais lorsque la femme sait que mon mari n'aime pas, il m'a dit d'arrêter. Allah sait très bien que tu as fait de ton mieux. C'est vice-versa. C'est comme quand une femme rentre chez elle à la maison, tu trouves ton mari en train de parler sur les gens. Parle à ton mari, dis à ton mari d'arrêter. Ton mari doit savoir en toi que tu n'aimes pas ce comportement en lui. C'est ce que l'islam nous enseigne. Il faut qu'on essaye de s'éduquer d'abord. Il faut qu'on essaye de purifier la langue. Il faut qu'on essaye de se purifier nous-mêmes d'abord avant de parler sur des gens. Tu parles des gens matin, midi, soir. Il a fait ceci, il a fait cela. Il n'a pas un bon comportement. Et pourtant, tu n'as pas un bon comportement. Toi, tu le sais très bien. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Que Allah nous guide sur le droit chemin. Que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Shawwal. Ceux qui n'ont pas encore jeûné les 6 jours de Shawwal, que Allah les facilite. Ceux qui ont déjà jeûné, que Allah fasse que nous soyons parmi les habitants du paradis. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din. Waghzul man khazala ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. La tige belebele fla ka ansoro. Ninkle fla la. Ambalma che Mohamed Souare. Allah Ta'ala e abaden che ka karfam nala. Ama fongo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ama Allah Ta'ala dal kala ya fama ala mokala. Ka Allah Ta'ala hina la mokala. Asala funan keninya miname ala dali ka funan keninya ni ka Allah Ta'ala ke ka Allah jani hina la jali ala mokala. Ay baraj mamunu ka kanyana ma ala ka bo numa ala mokala. Defo ni foti munu ya soro ka Allah Ta'ala diyan ka bankuna ka ma ala mokala. Ka Allah Ta'ala diyan ka fara sedu ferenyumo ka ala mokala. Ka arjinya da ma ala mokala. Ale tani ka franka fere be kan ka ala ya fo be ma ala mokala. Enfin, alhamdulillah, encore monsieur Alpha Kabo Saint-Nicolas, Fadima Koroke Fana Latige Konakiri Kunu, Ufana Kibaroya Folani, Ama for inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Kala Utala Yafa Mala Mokela, Kala Utala Hinana la Mokela, Kabankuna Kafana Mala Mokela, Ka Aladian Ka Arnedi Anu Bemala Mokela, Ka Ala Redian Ka Fana Labe Janisa Waticha ala Mokela, Ka Farkulu Labe ala Mokela, Ka Hakulu Labe ala Mokela, Ka Andusukun Labe ala Mokela, Ka Annu Senya ala Mokela, Amfatana Keta Kodia Utala ala Mokela, Salli Subhana Rabbika Rabbil Izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.